কেতিয়াও আমি নিবিচাৰো। গতিকে এটা কথা আপোনালোকৰ সন্মুখত মই ক'বলৈ আহিছো, আপোনালোকে জানে যে এই পিটিচিৰ বৰ্তমান যেটো নিৰ্বাচন, এই নিৰ্বাচন কোনো সাধাৰণ নিৰ্বাচন নহয়, এয়া হল অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্বাচন। আপোনালোকে জানে আমাৰ মাটি ভেটি বচোৱাৰ নিৰ্বাচন, এই নিৰ্বাচন আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলৰ ভৱিষ্যতৰ নিৰ্বাচন। গতিকে মই আপোনালোকক এটা কথা ক'ব বিচাৰিছো, আমি জমিয়ত উলামা হিন্দে কল্পনা জল্পনা কৰি চালো, এই পিটিচিত হকৰামা মহিলাৰ বাদে কোনেও এই পিটিশন সঠিকভাৱে পৰিচালনা কৰিব নোৱাৰে। গতিকে মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছো, হকৰামা মহিলাৰ হাতত এই পিটিচিখন আপোনালোকে তেখেতৰ হাতত উঠাই দিয়ক। হকৰামা মহিলাৰ ডাঙৰে আমাক কথা দিছে, তেখেতৰ যদি চৰকাৰ আহে মাটিৰ যে সমস্যা আছে এই সমস্যা তেখেতে সংশোধন কৰিব, এইটো আমাক কথা দিছে। গতিকে হকৰামা মহিলাৰ ডাঙৰীয়া ছাৰ, আপোনাক অনুৰোধ জনাইছো, যেহেতু আপোনাৰ লগত আমাৰ বৈঠক হৈছে জমিয়ত উলামাই, আপুনি কথা দিছে আপোনাৰ চৰকাৰ অহাৰ পিছত আমাৰ যি মাটি বাৰীৰ সমস্যা আছে, মাটিৰ পাট্টাৰ সমস্যা আছে, এইখানি সকলোখিনি হকৰামা মহিলা ছাৰে তেখেতে কৰিব বুলি কথা দিছে। আপোনালোকে জানে বৰ্তমান অসমৰ যি পৰিস্থিতি, আপোনালোকে জানে নন বিটিচিত হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ ঘৰ ভাঙি দিছে, হাজাৰ হাজাৰ মানুহক মুকলি আকাশৰ নিচত তলত তেওঁলোকে বসবাস কৰি আছে। সৰু সৰু কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীসকল, তেওঁলোকৰ মুখত কেৱল কান্দনে কান্দন। আজি 70-60 বছৰৰ বয়সীয়াল বৃদ্ধসকলে এই প্ৰখৰ 35-36 ডিগ্ৰী প্ৰখৰ ৰ'দৰ মাজত প্ৰেছাৰ ৰোগী তেওঁলোকে এই উচ্ছেদিত মানুহ তিৰপলৰ তলত কেনেকৈ আছে। গতিকে যেহেতু আপোনালোকে জানে যে পিটিচিত যদি শান্তি আপোনালোকে বিচাৰে, হকৰামা মহিলাৰ বাদে কোনেও কিন্তু শান্তি আনিব নোৱাৰে। এইহে মই ক'ব বিচাৰিছো, আমাৰ যিসকল ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু আপোনালোকে ইয়াতে আছে, আপোনালোকে হাত উঠাই দেখুৱাই দিয়ক, এইবাৰ হকৰামা মহিলা চাহাবৰ BPF দলক আপোনালোকে বিপুল ভোটেৰে জয় কৰিব না নাই কওক। আপোনালোকে হকৰামা মহিলাৰ জিন্দাবাদ, BPF জিন্দাবাদ, পানিৰাম সাহেব জিন্দাবাদ। এই জিন্দাবাদ অহা 22 সেপ্টেম্বৰত আমি নাঙ্গলৰ ছবিত ভোট দি আমাৰ এই জিন্দাবাদ যাতে সঠিক পৰিণত হয় এখানে আমি দেখুৱাই দিম, হয় না নহয়? ये जो चुनाव है ये PTC बचाने का चुनाव है, ये जो चुनाव है ये चुनाव हमारी जमीन जायदाद बचाने का चुनाव है। हकरामा मोहिलारी जी की अगर सरकार आएगी तो हमारे सारे समस्याओं वो संशोधन करेंगे। हमारी उनसे बात हो गई है, उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार आएगी, अगर BPF की सरकार आएगी तो हमारी जमीन का जो मसला है ये PTC में ये अहम मसला है, वो देखेंगे। इसलिए मैं सभी से गुजारिश करता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आइंदा 22 सितंबर को हम नांगल की जो पिक्चर है उसमें हम वोटिंग करेंगे ना भाई? हाथ उठाओ और दिखलाओ कि PTC में इस बार हकरामा मोहिलारी जी की सरकार आएगी ना भाई? यही बात इंशाल्लाह मैं ज्यादा लंबी नहीं करना चाहता हूँ अपनी बात, क्योंकि आप सभी जानते हैं बहुत सारे बात ही करना था, लेकिन वक्त कम होने की वजह से मैं अपनी इसी जो है बात पर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। मैं आप सभी लोगों का मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप लोग काफी देर से यहाँ बैठे हुए हैं। आप लोग चाहते हैं कि PTC में एक शांति का सरकार बने, इसीलिए आप आए हुए हैं। और जो लोग हमें इविक्शन करना चाहते हैं, जो हमें जो है हम पर जुल्म करते हैं, हम इस मर्तबा दिखला देंगे कि हमारे पास क्या पावर है। हम 22 तारीख को दिखला देंगे ना भाई? ये गलती मत करना। अगर हमसे गलती हो जाएगी, अगर थोड़ा सा पैसा की वजह से अगर हम गलती कर लिया तो 5 साल का यह हमें भुगतना पड़ेगा। इसीलिए आप गलती ना करें। मैं तमाम माए बहने और मेरे जो बुजुर्ग लोग आप यहाँ बैठे हुए हैं, नौजवान साथियों, मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ आप गलती ना करें। अगर हम गलती करेंगे यह बहुत बड़ा हमारे लिए एक मुश्किल का सामना होगा। इसलिए मैं अपनी ये मुख्तसर बात पर खत्म करता हूँ। और हकरामा मोहिलारी साहब, आप ये काम करेंगे, हमसे वादा किए हैं ये इंशाअल्लाह। जो हम इनसे बात
बात किए हैं। हमारा जो जमीन का मसला है वो भी वो देखेंगे और जो भी पीटीसी में समस्या है वो सारा समस्या संशोधन करेंगे ना सर? करेंगे।